माधवी माता जी, बलदेव अच्युत प्रभु शांतिदा, राधिका देवी दासी, नयनामृत चंद्रदास, विजया देवी दासी माता जी, बंदर मोहन गिरिधारी प्रभु अतिचंद्र कृष्णचंद्र दास, नंदिनी चंपकलता माता जी, जगदीश्वर कृष्णचंद्र दास, प्रशांत भट्ट, जगत जननी लक्ष्मी देवी दासी, सुचारू कालिनी देवी माता जी, नवकुमार दास, सुकुमार गौर दास, सत्य सदानंदिनी माता जी, सेवामयी गौरकांता देवी माता जी, उज्ज्वला लीला देवी माता जी, जाह्नवी तारिणी देवी माता जी, जमुना जीवन दास, तप्तकांचनी राधा देवी दासी, सुरेश दास, सरस्वती दास, सोमनाथ बलदेव दास, आदि कृपा रूपिणी माता जी, सुदर्शन गोपीनाथ दास, चंद्रमुखी गौरप्रिया देवी दासी माता जी, समोदर गौरहरि दास, दामोदर लीला दास, अजितेश चैतन्य दास, अनिरुद्ध कृष्ण दास, सर्वेश्वर गोविंद दास, मीनाक्षी राधा देवी दासी, विशंबर दास, कमलता विशाखा माता जी, सर्वगुणा श्याम देवी माता जी, मंगलमय प्रभु बल्लभानंद दास, एकलेश्वर हरिप्रिया माता जी, परमेश्वर गोपेश्वर दास, सुकंठ कृष्ण दास, पवित्र मुकुंद दास, जयतीर्मय दास, प्रेमलता देवी माता जी, अर्चिता सीता देवी दासी माता जी, रूपसुंदर बलराम दास, मणिमयी बारुणी देवी दासी, नारायणी जगदीश्वरी देवी दासी माता जी, सुशीतला माधवी देवी माता जी, दिव्यरूपा प्रदे देवी दासी, सुशील श्याम दास, शांतिदा केशव दास, शांति प्रदायिनी केशवी देवी दासी, रसमूर्ति राधा माता जी, धीमा नित्यानंद प्रभु, सेवामयी गौरकांता देवी माता जी, शंकरानंद विशंबर दास, रमाकांता रमणीय देवी दासी, धीमा नित्यानंद दास, हरिप्रीता देवी दासी, चंद्रमुखी दिव्य सुंदरी राधिका देवी दासी, छवि आचार्य माता जी, मधुकुल गोत्र राधा रानी देवी दासी माता जी, विदिका माता जी, ललिता रानी पाल माता जी, शंपा दास, मधुकुल गोत्र ओके, ललिता रानी पाल, आलबानु गोत्र, शंपा दास, काश्यप गोत्र, जुई देवनाथ, शिव गोत्र, আর যে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে তুলসী রানী মাতাজি, তুলসী রানী ঘোষ, প্রীতম ঘোষ, আলমায়ন গোত্র, বিশাখা ললিতা আলমায়ন গোত্র, এবং এছাড়া যে সমস্ত ভক্ত আরও প্রদান করেছেন সবার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, এবং এছাড়া যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ ভগবান নৃসিংহদেবের জন্য সে ফলভোগের আয়োজন করেছেন ওনাদের জন্য একটা ফুল দেন। যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ আজকে ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে ভোগ নিবেদন করেছেন ওনাদের কাছে জন্য আমরা একবার প্রার্থনা করবো। সেটা হচ্ছেন আমাদের কান্তা দেবী মাতাজি, নয়ন প্রভু, নয়নামিত নিত্যানন্দ প্রভু, শান্তিদা রাধিকা মাতাজি, অক্ষরা অর্জুন প্রভু, বলদেব অচ্যুত প্রভু, শান্তিদা রাধিকা মাতাজি, অচ্যুতকান্ত মাধবী মাতাজি, বলদেব অচ্যুত প্রভু, ব্রজাদেবী দাসী, কৃষ্ণ প্রভু, মণিময়ী বারুণী মাতাজি, গোকুলেশ্বর অচ্যুত প্রভু, রসমূর্তি রাধা মাতাজি। তো ওনাদের জন্য আমরা আরেকবার ভগবানের কাছে নিবেদন করছি। সর্বোপরি যদি আমার কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। হরে কৃষ্ণ।